नमस्कार बंधुरा आमार रान्नाघरे सबाइके स्वागत। आज आमी बानिये देखाबो तालेर लुचि। तो चलुन देखे नेওয়া যাক आमी किभाबे तालेर लुचि बानाई। एखाने आमी 1.5 कप आटा और हाफ कप मयदा नियेछि और नियेछि आमी 1 बाटी तालेर पल्प। दिए दिलाम आमी आटा मयदार परिमाण मतो नुन, और आमी दिए देब 2 चामच सादा तेल। आमी तालटाके मेरे परिमाण मतो नुन और गुड़ दिए फुटिए रेखेछि, ताई आमी आटा मयदार नुनटा एकटू कम ही दिलाम जेहेतु तालेर मध्य आमार नुन मेशानो आछे। एरपर आमी तेलटा भालोभाबे मिशिए नेब। बेश एकटू झरा झरा होले तखन आमी तालटा एर मध्य देब। झरा झरा आमार हये गेछे। एरपर आमी तालटा एर मध्य दिए दिচ্ছি। आमार এই বাটিটা 1 কাপের মতোই माने ताल रखा आछे। एबार आमी अल्प अल्प करे दिए माखते शुरू करलाम जाते आमार आटा मयदाटा नरम ना हये जाय। आमार पुरो बाटिर तालटाई लेगे गेल। 2 बाटी आटा मयदाते 1 बाटी आमी ताल व्यवहार करलाम। आटाटा आमार माखा हये गेछे। एरपर एटा थेके आमी लेचि केटे नेब। आमी एकटा मिडियाम साइजेरই लेचि काटबो। एबार आमी एगुलो भालो करे पाकिয়ে नेब गोल गोल करे, ताहले लुचिर आकारटा गोल गोल होबे। एबार आमी बेले नेब। आमी लेचिटाके तेलेर मধ্যে डुबिয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যদি আপনাদের তালের মধ্যে গুড় মিশানো বা চিনি মিশানো না থাকে তখন আমরা আটা ময়দার সাথে চিনিটা মিশিয়ে নিতে পারেন, তাতে একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগে, ভালোই লাগে খেতে। এইভাবে আমি বেলে নেব। একটা বেলা হয়ে গেছে, আমি আরেকটা বেলে নেব। এখানে আমি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করতে দিয়েছি। প্রথমে একটু আমি আটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দেখলাম তেলটা গরম হয়েছে কিনা। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি লুচিগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দেব। এবার আমি একটা একটা করে ভেজে তুলে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার তালের লুচি। এটি আলুর দম, মশলাদার ছোলার ডাল দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে, খুব টেস্ট হয়। তো আমার এই তালের লুচির রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল আর একটি লাইক করবেন।
ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।